Agim to nata sa atong elimination run na knockout system sa atong one day league diri sa Barangay San Roque, Hinatilan, Cebu. O kini ato ang one day league event diri ha. Is made possible by this following sponsor: Mayor Roy Vincent Cinco, Vice Mayor Dean Michael Cinco, o ang mga SB members: John Walter Iti, Joel Gurnes, Abigail Miller, Rodrigo Gusarin, Wilpi Cinco, Risa Bariga, Kirby Ibo, Calvin Bilocora, Watoy Tukaw, Wilmar Pirarin. O kini atong bakbakan diri under ni sa Jongjong Makalinaw Promotion, organized by Mr. Explosive Jobert Barcinas of Team Cebu City. 1-0 na. Team Cebu City draws first blood in our game 2. Idol Jobert, para tablang ang Team Buloon na niya itong game 2 ha. O para advance na, para finals ang Team Cebu City na. Kaya sila ang minaog sa atong game 1. Kiniservisyo ko lapo para tres na ni Jadjad gipabutan sa dam. Tuara Chi mitokpod saud kayong kulapo. Wana binuyo kay na. Hibirin po na. Coming from Team Buloon. Answered by counter run si Idol Jobert. Hindi nakala ni Idol Jobert pumasok ang tira ni Jadjad, mga kaibigan. Servisyo Jadjad. Oh no! 2-0 ha. Jadjad. Basi yung baso. 1-2 na, mga kaibigan. 1-2. Servisyo Jadjad. Jadjad na naman. 2-shot combination. Lah, tuara. Cici back. Ay. Ambisyon ni Cici wa masod. Side out. Cebu City's ball. 1-2 ang atong skora. 1-2. Okay ni servisyo Mr. Explosive Jobert Barcinas. Para tres. Marcel. Answer by Kulapo. Akini. Adto na minoy. Sound pa. Dara. Adto na minoy. Di na madakampo. Di makaon ang team rin ni Idol Jobert Barcinas. 1-3 na. 1-3 in favor of Team Cebu City sa atong game 2 ha. 2 puntos ang kalamangan sa Team Cebu City sa atong game 2. Kiniservisyo Mr. Explosive Jobert Barcinas para 4 na. Marcel, gilabay ang bulas gawas. Nakakuhag passport ang bula ni Marcel. May gawas sa nasod. 4-1 na. 4-1. Kini para 5. Servisyo Jobert. Marcel to Sadam. Gitagak ni Sadam. Gitukmod ni Cici. Marcel. Out na naman si Marcel. Wait. 5-1. 4 ka puntos ang labaw sa Team Cebu City sa atong game 2 ha. Og mudaog ang Team Cebu City ni sila na muduha sa finals. Kay knockout system ni. Gikastigo na. Ay. Side out. Servisyo Marcel. Tagak. Wa kabot. Wa kadating ang tira ni Marcel. Cebu City's ball. Servisyo Sadam Forever the Game Breaker. Jadjad. To Idol Jobert. Muntik na. Maipit. Marcel. Laras di Kulapo. Pagan si Bilyan. Side out. Bullhoon's ball. 5 atong skor ha. Servisyo Cici. Kulapo. Lobo ang tira. Ay, gilawag sa tirong. Kuha pa. Pitang. Lah, kaya Marcel. Net bag. Side out. 1-5. Servisyo Kulapo is the best. Para size. Tokmo di Sadam. Goodbye na. Kuha pa na dire Pikas. Kulapo. Ala, ipit ang Team Cebu City. Okay, out ball. Size 1 atong skora. Size 1 in favor of Team Cebu City. This halftime is brought to you by Maricel Anthony Chicharon. Ang lamian nga chicharon ha, diya sa Karkar City. Mapalitan ninyo sa Karkar Chicharon Delicacy Store, mga kaibigan, nga naimutang diya sa Abugon, Sibunga ug sa Sangat San Fernando. Diya sa Poblasyon Karkar na diya ang Maricel Anthony Store ug sa Guadalupe Karkar.
O gusto mong disco ay mo pagduwa-duwa, kontakan ninyo ang Arnoco no, Disco Mobile. Basta disco Arnoco, basta Arnoco Disco. O ang Infos Kids Artwear mga kaibigan, the coolest clothing line in town. Where the story, share the art. 8 na, 8-1. Servisyo Kulapo. Marcel. Idol Jobert. Marcel again. Tok po di Saddam. Ay nice delivery. Courtesy of Saddam Forever. Wait, 9. Oh no. 8 puntos ang kalamangan. Servisyo Kulapo. Tuara, muntik na naman si Marcel. Allah! Agilawag sa tirong ang tira ni Idol Jobert. Side out. Bola sa Team Bulhoon. Servisyo Jadjad para dos. Jobert. Gilayat ang Marcel. Gimartilyo Marcel. Pare dahol eh. Kung pasato ang promoter, organizer. Dos. 9 na. Ay, Jadjad. May pusing, may pabuto. Kulapo. Marcel. Gidok-dok ni Marcel. Out ball ang bola. Gidok-dok, gidakdak, gidikdik. Servisyo Jobert Marcinas. Marcel. Grabe laras Idol Jobert oh. Layay, umirid. Tuarak. Kirig-kirig ng depensa diri sa Team Bulhoon. Banggi si Chichi. Oy. Grabe. Jis dos. Servisyo Idol Jobert Marcinas. Kini para onsin niya. Kini. Out. Out mo lang. Tok mo din sa Saddam Forever. Buhay pa ang Team Bulhoon. Jis dos ang ato score. Kini para 3 point. Pumasok ang servisyo ni Marcel. 3 G's, servisyo Marcel. Inside na naman, point 4. 4 G's. Shoutout na nila ni Jan Hardy Olmugis. Ato mga amigo diri sa Hinatilan, Cedric Sulaturio, Jamok Boy, Jack Hatiko. Lah, Kulapo Lah, tuara. Panginoon, Mamma Mia! Nagpaula na! Nagpaula na ang Team Cebu City. Tuara. Bibaw si Jadjad. Good item delivered by Jadjad. 5 G's na kaibigan, 5 G's. Oh, Buwan Pinikas diri sa Hinatilan, shout out. 6 G's na, 6 G's. 4 na lang ang kalawangan sa Team Cebu City. Francis Galatdira, shout out. Junji Bingil. Jadjad pouring in. Kuha pa. Giday ba ni Mr. Explosive? Sumabit. City G's na, City G's. Servisyo Marcel. Kulapo. Jadjad. Inside na naman. 8 G's na, 8 G's. 2 puntos na lang tinapyasan ni Marcel. Marcel milatigo. Out ball. Bola sa Team Cebu City. G8 atong skora kini para 11. Marcel. Kula po may pusing, mirakrak. Bakantiya. Oy, hawad pas kang manang. Grabe bola kula po. Oy. 11 para daog na, para advance na sa finals ang Team Cebu City. Idol Jobert.
Answer by Jadjad lah. Akin eh. Nakuha pa. Pagkakataon na. Marcel. Okay. Wala. Para finals na ang Team Cebu City. Mo advance na sa finals ang Team Cebu City. Attack. Para third na lang ang Team Buloon.